Hello，小伙伴，今天这一集啊，我们来到了危地马拉城，咱们专门包这么一架直升机，飞到这个火山上去，咱们看看危地马拉的火山到底什么样。这次下血本了，走。我去，怎么这么厉害？走！他怎么哆嗦呀！我操！我们现在就准备出发了。我这里面开始驾驶员说一些我听不懂。这是个小飞机，还挺紧张的。我们今儿要去，主要看那个火山，叫Fuego 富尔格火山，它是个活火山啊。这个据说每30分钟喷一次，说今天还是非常的活跃。哦，对了，看看天气，今天目测应该还是不错。你好，悠悠。今天危地马拉城的天气怎么样？听说北京今天下雪了，我很想念它。哇，风景好美啊！超级广角。这是危地马拉城，哇原来危地马拉城是这样的，坑坑洼洼的。小花，你看这张照片给你拍的，这8块的小花，荣耀 Magic 7 Pro 的亚洲人像模式，你看拍出来的这个小花，这绝对是小花2024年最佳工作照。这就到火山了，到火山了。我们一点都不兴奋。火山！我们今天看的这个弗拉沟这个火山呀，据说它是平均每30分钟喷一次，它就属于典型的那种啥呢，叫这个高频度低强度。说这个火山它就跟人似的，有的人老发火，但是这个强度不大；有的人平时不发火，来一次就来个猛的，它就有这种差别，所以大家可以体会一下。现在要拍小花在500米高空表演一个狠活。这你咋还转着？这烤鸭呀这！让观众在线体验一下。喷了！火山喷了，看到没？看到没？火山喷了啊！开启我的超级连拍功能，咔咔的叫鹰眼超级连拍。
山就告诉我们一个人生的道理：大家活着，有火就要及时喷出来，喷不出来就是结节，喷出来了就造福万物。我们下面再往前飞，就可以看到危地马拉城了。从上面看啊，危地马拉城据称是世界上最危险的城市里面排名第4。在这个地方，穷人跟富人交错居住，穷人的贫民区被称作人头汁儿，因为他们太惨了。然后富人呢，在这里居住的那都是巨贾，非常的有钱。所以呢，从天上我们转完这一圈之后呢，下面我们将带着大家呢去城里好好看一看，危地马拉城到底是什么样的。司机叫啥名字？啊，Tony，好 Mucho gusto. ，Tony 啊 Tony. 啊啊，饼，不是饼，是饼。我们现在啊，在危地马拉城找到一个司机师傅，他叫 Tony 啊，他现在敢开车带着我们在这城里转转，让我们看看这个啊，世界上最危险的城市之一危地马拉到底是啥样的。够吧，Tony， 够。Esta es la zona viva de la zona 10. Zona es un lugar tranquilo. 那危地马拉城一共有多少个区啊？ Son 25 zonas. Se dividen por calles y avenidas. 他住几号区啊？ La zona 18. 他坐在 En una zona roja para Guatemala. Zona 18 es una zona roja. 你刚才说红色危险是它这个安全在危地马拉还是分颜色的是吗？ Exactamente. Por ejemplo, zona 10 bien protegido por la policía. Dependiendo la zona, así cuidan. O sea, dependiendo qué zona sean, hay más seguridad. 哇，这是干什么的呀？ Es la seguridad. Ellos son soldados, son militares, pero no están. Ellos no tienen permiso de ir a las zonas rojas a cuidar. El gobierno no los manda. 所以像他们家那些地方，平时都见不到警察吗？ Muy pocos. 哎，那这个区域都是什么人住啊？ Gente de plata, muchos negocios. Ahorita los voy a llevar a un lugar donde es un barrio de la zona 5 que se cataloga como peligroso. Pero también les voy a decir una cosa, le llaman zona roja, pero nosotros que vivimos en esos barrios, si no te metes a problemas, nunca te va a pasar nada. Yo tengo 40 años de vivir en zona 18, jamás le pasó nada a mis hijos, ahí se criaron, ahí crecieron y gracias a Dios no hay ningún problema con ellos. 惹事儿是指什么呀？ A las gangas, a las maras, business, a negocios. Los niños de 12 años ya andan trabajando de sicarios, matando personas, que te puedo decir, de carros, de motos, robadas, de electrodomésticos, Aquí en Guatemala es bonito, en la capital de Guatemala es bonito vivir. Lo único es que hay que estar alejado de gente que está metida en narcotráfico porque eso da mucha plata. Entonces ellos, o sea, lo convencen a uno con dinero, pero buscan más jóvenes 18, 20 años
para que trabajen con ellos. A veces desaparecen, ya nunca aparecen. A veces los matan. 住在5号区的人，有可能通过自己的努力，生活到10号区去吗？ No, difícil. No. 所以在危地马拉，穷人是不是也不太有什么翻身的指望？大家就在这个阶层一直生活下去，世世代代。 Hay muchos niños que estudian y sacan la universidad y se cambian de zona. Es la única manera. 我们在美国看到好多年轻人被毒品毁了。 Exacto. Ese es el final. 我能下车往里看看探探头吗？ No es conveniente. 他自己平时敢往里走吗？ No, no porque muy peligroso. Ahí hay muchos chavos, como tú dices, que le hacen a las drogas y se mantienen en los callejones. Hay unos callejones, entonces ahí no conviene entrar. Le sacan el arma y dice todo. 那他平时开出租车，他咋办？ Como nosotros como taxistas solo llegamos al lugar, damos la vuelta, se baja la gente y salimos. O sea, no nos quedamos. Para evitar los asaltos. 那他自己会带枪吗？ Sí. 啊！ Sí. 我操，就他妈在这儿了！哦， Sí, ando arma. Sí, pero 我操！ es mejor que nadie sepa. O sea, mejor que no lo sepan. Es la seguridad de uno. O sea, andan en motos, entonces uno ve que vienen en contra de uno, entonces antes de que ellos lleguen uno se las muestra. En este carro que no anda polarizado, yo la saco, la levanto y se la pongo aquí así y ellos ya pasan de largo, ya no se meten conmigo. 你这打这种车，你还敢给人差评啊？ Nosotros, yo no le hago daño a nadie, pero si alguien se quiere meter conmigo, entonces 哎，在危地马拉，人人都可以持枪吗？ es un permiso que se saca en el Dijecan, es una área de la base militar. Ellos son los que dan ese permiso, la base militar de Guatemala. Pero la licencia es muy fácil de conseguir, solo se paga, se compra. ¿Se acuerdan que en Guatemala hubo guerra hasta los 90, desde los años 50 hasta los años 90 hubo una guerra civil interna y había muchas armas, armas grandes, armas cortas, de todo tipo. Entonces cuando se acabó la guerra, cuando se firmó la paz, todas esas armas se quedaron en manos de gente no muy buena. Parte de la limonada. 也是5号 Es 车 el。puente de la Asunción. 哦，这就是我们在飞机上看到的这一片。 Selena, dile que esto es muy grande, esto se va de aquí hasta el otro lado, es enorme, tendrá por lo menos unos 10 kilómetros cuadrados. Y este es el área, este se llama un asentamiento, es un lugar que llegaron a invadir cuando fue el terremoto grande de 1976 y la gente no tenía dónde vivir, entonces se metieron en este valle. Y ahí han estado desde ese entonces, pero es un lugar muy peligroso porque hay maras, gangs, ¿verdad? Maras, hay muchas drogas, hay mucha violencia. Entonces, si usted entra ahí, probablemente no sale. Aquí puede poner la cámara. Entonces se va todo esto, se va hasta el otro lado de la ciudad. 就是延伸到这个城的另外一端。 OK。
所以他俩从来都不进这种地方。No. Solo en la entradita, pero adentro no, porque no salgo nunca. 他带着枪的怕啥？ Pero chiquita, dile que en la limonada se ríen de esa pistola. 通过这个窟窿可以往里拍的时候，我觉得就已经足够了。因为我站在这儿的时候，我的一个强烈的感受是，他们都是危地马拉城的居民，但是彼此是完全不在一个世界里。这是整个中美洲和南美洲一个国家的现状。我们从墨西哥走过来，我们会发现墨西哥城的贫民区啊是在山上的，让人坐索道上去。那到了危地马拉，这贫民区是在这个铁丝网外的。其实，中美洲跟南美洲的国家，在经历了独立和解放之后，很快的又受到美国和西方的影响，经历了在没有建立起非常强大的独立的政治经济的社会体系和环境的情况下，接受了新自由主义经济，然后整个国家社会资源开始被迅速的垄断，然后社会贫富差距迅速的拉开，整个社会被非常惨痛的撕裂开，就是现在这个样子。我们后边继续往南走，到了秘鲁，到了阿根廷，还是这个样子，只是表象不同。啊，天哪！因为这个荣耀 Magic 7 Pro， 它有一个叫2亿像素100倍长焦啊。我拿这个，我就远眺，大家拍一下。然后我们就在这儿看这个家门口。然后我们就在这儿看这个家门口，这就是家徒四壁啊！你看这，它这就是什么颜色都有的这铁片盖起来了，这么糊着一个房顶。所以在危地马拉城，除了10号区之外，其他区的夜生活都是很危险的。Bien, ya de noche toda la capital es peligroso. Solo hasta las 10 de la noche trabajo. Empieza a las 8 de la noche y terminan a las 2, 3 de la mañana. La ley seca en Guatemala es a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana ya no te venden bebidas alcohólicas. Gracias. 他们就是贫穷的人啊。Sí, me imagino que hay vivir ahí abajo. 因为刚才那个小孩子过来管我们要了5块钱，然后我看他妈妈在卖一个像风车一样的东西，所以我们就抓紧停下车了，因为这边还是很危险，我们就快去，这个快去快回啊，问问他到底是在干啥。哦，哦，他卖的这是什么东西啊？这是干什么用的？ Son girasol y rosa. 这是他的孩子呀。Sí, es mi hijo. 他们住在5号区吗？ Zona 1, la Irónica, la Bastilla, ahí alquilan cuarto. Yo alquilo aquí, yo soy de Baja Verapaz, yo soy de una aldea donde no hay luz y donde solo salen frijoles y maíz, solo es nada más. 啊，这个花多少钱一只啊？ A 15 a 10 le doy. Y digamos si venden, le da 15, no hay vende, le doy a 10. Como ahorita no vendí ninguna. 他一天卖这个可以挣多少钱？ Primero, si yo vendo 100 o 80 o 50, hay veces no vendo ninguna. Como ahorita no vendí ninguna. Solo gané 2 que salen nada más. 这个钱够他跟他孩子生活吗？ Si es paga mi cuarto, paga 700 mi cuarto y paga mi cable y con 2 hijos. 那我把这些花都买了吧。 130. 都拿下来了，这样他就可以在这收工了啊。这边人真的生活挺惨的啊，真的。悠悠你好，能给我介绍一下危地马拉城的历史吗？当然可以。危地马拉城是危地马拉的首都，始建于1524年，原为西班牙殖民地。该城市因地震多次破坏，于1776年迁至现址。作为中美洲最大城市，危地马拉城是全国经济文化中心，拥有丰富玛雅文化遗迹，并历经多次政权更迭与城市发展。
我们现在兜了一圈之后啊，找到了在这个5号区啊，就是刚那个贫民窟旁边相对安全的这么一条街。在这儿呢，有一个危地马拉当地非常有名的街头美食，咱们过来看一看啊，这叫危地马拉热狗。我要培根和这个粗拉米吧。哎呀，这不爱吃我，哎呀。悠悠，考验你的肉到了。你好，悠悠。这是什么？这是一张烧烤的照片，嘿嘿，你看了吧？一般人都不知道，这叫危地马拉热狗。你得在危地马拉的贫民区里才能吃到这样的街头美食。这是在这个5号区啊，少有的可以你踏踏实实坐下来吃东西的地儿。它这个危地马拉街头热狗啊，你知道它上面是啥？上面是一片培根，下面是几片火腿，然后呢抹的是当地很有特色的牛油果酱，然后呢上面是蛋黄酱，底下还有，应该是还有那个 ketchup， 就那个番茄那个番茄酱，但是我是闻到它那个酸味了，但是还没见到啊。哦。它里边没有加什么青菜，加点腌的那个白菜，就吃完之后那就是烤面包，因为烤得很酥嘛，酥了之后就有油脂啊那个味道，培根和那个火腿嘛。但是很不一样的是，它这个牛油果酱，我的感受是起到了这个去油，然后吃还挺清新的这个口感。要有点那个酸黄瓜跟洋葱就更好了。像这个在当地的就能卖到15块，2个$。刚才那个女的卖的那个花是多少钱来着？也是10块15，也是15，跟就对，也是10到15块，就跟我们刚才买的那一束假花是差不多的价格。所以这基本上就可能就是5号区的一个基本消费的价格。我想问一下，他卖这个东西卖多久了呀？ En este trabajo vine a la edad de 12 años. Es un negocio familiar en la cual pues hubo una necesidad de querer hacer algo. Llevo 24 años. 我想问一下，他在这儿开店24年，他被抢过吗？ Sí, nos han pasado personas que nos piden comida y se quedan estacionados en la parte de afuera y cuando nos damos cuenta pues se van, ¿verdad? Se van con el consumo. Fíjese que tenemos una organización de vecinos, donde en la cual, por ejemplo, cuidamos cada sector, cada esquina, cada cuadro, en la cual nos estamos comunicando a través de los mensajes, a través de las llamadas, cuidando la zona, ¿verdad? 所以这条街大家互相保护是吗？ Sí, correcto. Habemos 24 locales comerciales en la cual estamos en comunicación y nos cuidamos las espaldas. Y de la misma manera va un acuerdo con, por ejemplo, la PNC, que es lo que resguarda a toda ciudadanía de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala, en la cual nos estamos monitoreando, estamos constantes con la comunicación y de esa manera nos vamos acuerpando la seguridad, ¿verdad? 你在这儿走一走，来到危地马拉，就我甚至会怀疑啊，可能整个中美洲跟南美洲都会是这个情况。刚跟司机聊天，我说我们中国晚上夜生活才刚刚开始的时候，还有拿着咱这个手机给他们拍照的时候，你就觉得特自豪。这就是我们的危地马拉之行了，后续还会带大家一起去看我们在危地马拉找到的玛雅人。只是这一路我都很感慨，作为一个国家的首都，商家要和政府跟警察签协议才能得到保护，都是首都居民，却因为街区的不同被人画上不同的颜色。其实大多数人他们什么都没有做，只是因为他们出生在了一个不一样的数字里，那么他们就会被视为危险。世界真的很大，会大到光怪陆离；世界真的很小，会小到容不下饥饿的人。我可以给你拍张照吗？ ¿Puedo tomarte una foto? Yes. 哇 ，gracias。当我用荣耀 Magic 7 Pro 记录下这些时，我才明白世界的参差，
远在我们眼界之外。感谢荣耀超长变焦，让我们能看到更广阔的世界。